Assalamu alaikum viewers and welcome to my YouTube channel Future Advocates. Today our topic is section 11 of part 1872. Who is competent to contract? Before going towards the topic, I request you all to please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for related and new videos. Section 11 हमारे पास क्या कहता है? Every person is competent to contract who is at the age of the majority according to law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contract by any law to which he is subject. Section 11 हमारे पास कहता है कि वो लोग competent to contract हैं जो at the age of the majority हैं, sound mind हैं, नॉट डिस्क्वालीफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट हैं. अब ये चीज़ें हम समझते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या. एज ऑफ द मेजोरिटी क्या है, साउंड माइंड क्या है और नॉट डिस्क्वालीफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट है क्या. अब हम पहले समझते हैं एट द एज ऑफ मेजोरिटी क्या कहलाता है. एट द एज ऑफ मेजोरिटी मतलब कि वो बंदा एज ऑफ द मेजोरिटी का होना लाजमी है, माइनर नहीं हो. अब माइनर क्या, माइनर से क्या मुराद कि वो किसी भी कंट्री में हम चले जाते हैं तो वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा होता है कि फला बंदा एट द एज ऑफ मेजोरिटी तब आएगा अगर वो इस एज को क्रॉस करेगा. तो हम रहते हैं पाकिस्तान में, तो हमारे पास एज ऑफ मेजोरिटी पाकिस्तान में है 18 ईयर्स. कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये डिफाइंड है. तो हम इसे ऐसे लेंगे कि वो बंदा जो एट द एज ऑफ मेजोरिटी होगा वो ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. मतलब वो 18 ईयर्स का होगा या 18 ईयर्स से अबव होगा. अगर 18 ईयर्स का होगा, उसके पास अपना CNIC बना होगा, आइडेंटिटी कार्ड होगा, तो वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है. फर्स्ट एसेंशियल हमारे पास यही है, अहम बात हमारे पास यही है कि जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो एट द एज ऑफ मेजोरिटी होना चाहिए. ये मस्ट है कि उसके पास अपना CNIC भी होना चाहिए. बेहतर है, मस्ट तो नहीं, बट मस्ट ये है कि जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो एट द एज ऑफ मेजोरिटी हो, 18 ईयर्स में हो या 18 ईयर्स से अबव हो. अब साउंड माइंड हमारे पास आ जाता है. साउंड माइंड क्या है? साउंड माइंड हमारे पास आता है कैपेबल टू अंडरस्टैंड. मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसे अंडरस्टैंड करने की उसमें खुसूसियात हों, उसमें समझने की उसमें सलाहियत हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसमें आगे चल के इतना मुझे मुनाफा होगा, इतना मुझे नुकसान होगा, और वो अंडरस्टैंड कर सके. ऐसे बंदे जो अनसाउंड माइंड हैं, जो पागल हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वो कैपेबल टू अंडरस्टैंड है ही नहीं. अब हम बैठ जाते हैं किसी पागल के साथ, हम डिस्कस करते हैं कि ये मैं अपना घर इतने में तुम्हें बेचता हूँ. अब वो अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाएगा, उसे पता ही नहीं कि ये चीज़ क्या है, कितने में बेच रहा है, कैसे ये प्रोसीजर होता है एक पूरा घर खरीदो फरोख्त का. वो क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर ही नहीं पाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं. तो हमारे पास साउंड माइंड होना भी लाजिम करार दिया गया है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में कि एक बंदा एज ऑफ मेजोरिटी भी हो और जो है साउंड माइंड भी हो. साउंड माइंड ऐसे कि जो बंदा कैपेबल टू अंडरस्टैंड हो एट द मोमेंट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज़ बीइंग मेड. मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है तो वो साउंड माइंड होना चाहिए. ऐसे भी नहीं कि खाली पागल नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, पर वो बंदा भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता उस वक्त जिस वक्त वो साउंड माइंड नहीं. हमारे पास ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे वो साउंड माइंड नहीं और वो बंदा तब भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. वो सिचुएशंस कैसी हैं हमारे पास? कुछ केसेस ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक A एंड B के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. ए जो है वो अपना घर बेचना चाहता है बी को एक सर्टेन कंसिडरेशन में, एक सर्टेन प्राइस में. तो बी जो है वो एक ड्रिंक करके आया है. बी जो हमारे पास आता है पार्टी, बी पार्टी, वो फुल्ली ड्रिंक्ड है, फुल्ली ड्रंक्ड है. तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर उस वक्त नहीं हो सकता. अगर ए को पता भी है कि वो एक बी जो है उसमें ड्रिंकिंग में और वो अंडरस्टैंड टू कैपेबल टू अंडरस्टैंड नहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को, और मैं जल्दी से ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ अपने मफाद के लिए कि मैं इससे कम प्राइस में या ज़्यादा प्राइस में ये इससे घर ले लेता हूँ या इससे बेच देता हूँ. तो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है ए और बी ने, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी होगा. ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा
اور اگریوڈ پارٹی کے اوپر ہوگا کہ یہ اس کانٹریکٹ کو آگے چل کے اسے ویلڈ قرار دیتا ہے یا اسے وائڈ قرار دے کے اس کو کانٹریکٹ کو بریچ کرتا ہے، یا پھر اس سے ایک کمپنسیشن لیتا ہے اور اس کو ویلڈ قرار دیتا ہے۔ ناٹ ڈسکوالیفائڈ ٹو کانٹریکٹ مطلب کہ ناٹ اکیوزڈ پرسن آف اے کورٹ ہو، مطلب کہ اس کو کورٹ نے کسی بھی کانٹریکٹ کرنے سے منع نہ کیا ہو۔ کچھ ایسے کیسز ہمارے پاس آ جاتے ہیں جہاں کہ بہت بڑے بڑے جیسے کہ کرمنلس ہوتے ہیں جن کا شوٹر سائٹ آرڈر نکلا ہوتا ہے، تو کانٹریکٹ ان کے ساتھ بھی ہم ایک کانٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ ویسے تو ہم کر سکتے ہیں کانٹریکٹ، اگر دیکھا جائے لا میں، ان دا آئی آف لا، تو وہ ہم ایک انفورسیبل بائی لا نہیں قرار سکتے اس کانٹریکٹ کو۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی کرمنل ہے جس کا اکیوزڈ پرسن ہے، کوئی کرمنل کسی بھی کرائم میں ملوث ہے اور کورٹ نے اس کو سزا بھی دی ہے، اور ہم سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی اگر کانٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ انفورسیبل بائی لا، انفورسیبل ایٹ لا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک وائڈ انیشو ہے، یہ شروعات سے ہی ایک غلط کانٹریکٹ ہے۔ ہم ایک کرمنل کے ساتھ کانٹریکٹ کر رہے ہیں، اب کورٹ ہمیں کہے گی کہ بھائی یہ جو تم نے ایک کانٹریکٹ کیا ہے اس کی ایک نہ تو لافل کنسیڈریشن ہوگی اور نہ لافل آبجیکٹ ہے، اور جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے ایک کرمنل اور ایک انسان کے بیچ ہو رہا ہے، تو ایک وائڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ اگر ہاں کوئی ایسا بندہ جو ایک سزا یافتہ ہے، سزا کاٹ کے آیا ہے، اس کے ساتھ بھی کانٹریکٹ ہو تو سکتا ہے، بٹ پھر بھی ہم ایسے کانٹریکٹ نہیں کر سکتے جو ایک وائڈ ایب انیشو ہے۔ وائڈ ایب انیشو کانٹریکٹس کیسے ہوتے ہیں؟ جو شروعات سے ہی وائڈ ہوں، اسٹارٹنگ پوائنٹ سے ہی وائڈ ہوں۔ جیسے کہ ہم ٹارگیٹ کلنگ کرواتے ہیں، بندے کو پیسے دے، کوئی بندہ ایک پیسے دیتا ہے کہ مجھے یہ فلاں بندہ مروانا ہے اور آپ اتنی کنسیڈریشن لیں، اور وہ بندہ اسے کنسیڈریشن لے کے اس کو آگے کہتا ہے کہ اب میں نہیں مار سکتا، تو اس کیسز میں ہم کیا لا انفورس نہیں کرا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو ایک پہلے سے ہی ہم جو کانٹریکٹ کر رہے ہیں یہ ایک وائڈ کانٹریکٹ ہے، الٹا کورٹ نے ہی ہمیں ہمارے اوپر کمپنسیشن لگا دینی ہے اور ہمیں ہی سزا دینی ہے کہ بھائی تم یہ کون سا کانٹریکٹ کر رہے تھے۔ تو یہ تھی ہمارے پاس سیکشن 11 ہوا کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ، وہ بندے جو ایج آف میجورٹی ہوں، ساؤنڈ مائنڈ ہوں اور ناٹ ڈسکوالیفائڈ ٹو کانٹریکٹ بائی کورٹ ہوں۔